soutenance bɛ ka ye fan bɛɛ message bɛ ka jigi fan bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka message ci ma bɛɛ bɛ ka se ma minnu bɛ ka ci n yɛrɛ ma directement indirectement donc minnu bɛ k'u ka dusumakasiw yira ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la an ka taa dɔrɔn na aw m'a bila jɛnɛ t'a bila o awɔ ala sagoya b'a yɛrɛ la awɔ ala sagoya b'a yɛrɛ la wa jɛnɛ yɛrɛ sagoya b'a yɛrɛ la o de la kɛlɛ in a man gɛlɛn ne bolo yɛrɛ ayi a ma gɛlɛn n bolo parce que je suis responsable a ma gɛlɛn n bolo parce que n tɛ dicté la nka ma gɛlɛn n bolo parce que n b'a dɔn n bɛ fɛn min kɛ n b'o dɔn donc o de la a man gɛlɛn ne bolo donc k'a fɔ n kanubaga bɛɛ ye aw kana siran aw kana jɔ aw kana yigiyɔgɔ fosi tɛ yen je vois rien j'entends rien donc sani n bɛ se namuruzini ma namuruzini yɛrɛ yɛrɛ n bɛ n ka gidi fo ka an bɛɛ lajɛlen ka gidi fo aw ma k'o ye an ye nin fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko adamaden n'i peresera i bɛ sira jugu cɛ minnu ko arasibaci ye janfa kɛ ko arasa kun ka d'olu ye ko élection tɛmɛna ko arasa ko ka bɔ a suteni sauf que ne jɛnɛ y'o video ɲini ka segin k'a ɲini ka sigi k'a ɲini ka arasa ka video bɛɛ ɲini ka bɔ a dɛmɛ ne m'o kuma mɛn arasa da ne ye min mɛn arasa ko ka Bubu Sise ka gouvernement dɔ mɔgɔ dɔw dɛmɛ a m'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dɛmɛ dɛ a ko ka mɔgɔ dɔw de dɛmɛ o mɔgɔ dɔw a y'u kɛwale fɔ k'u jogo fɔ k'u tagabolo fɔ mɔgɔ qualité minnu don k'u fɔ wa o ye mɔgɔ jumɛnw ka mɔgɔ dilenw ye Buye Hayidara ka mɔgɔ dilenw Mohamed Diko ka mɔgɔ dilenw mais n ye Mohamed Diko yɛrɛ kanubagaba dɔw ye olu bɔra ka arasa kɛlɛ k'a sɔrɔ aw bɛɛ y'a ye Bubu Sise ka gouvernement sigira cogo min na Bubu talen kɔfɛ a fɔra ko ka gouvernement sigitɔ la Bubu Sise ko a bɛ fɛ ka bɛɛ hakilina dɔn parce que cette fois-ci pour que mankan ka dabila jamana ka basigi ne ko n ko IBK sɔnna ala sa anw ye société civile de ni min ɲana an b'o fɔ ni min ma ɲi an b'o fɔ o de la adamaden n'i bɛ ko o ko la a dɔn i bɛ ka ko in kɛ kun jumɛn na mɔgɔ caman tugura arasa kɔ u m'a dɔn arasa bɛ ka kɛlɛ kɛ kun min na olu kɔni y'a ye kuma min bɛ fɔ kuma in bɛ fɔ ni durcité ye mun ye n'a bɛ kuma ka gɛlɛn a bɛ kuma gɛlɛman fɔ a bɛ cɛfariyakan fɔ a bɛ ɲɛ waga ka kuma dɔw fɔ olu ko cɛfarin filɛ donc mɔnɛ min b'olu la n'o ye jamana mɔnɛ o mun b'olu la mɔgɔ dɔw tugura a kɔ o la mais arasa bɛ mun nɔfɛ a bɛ ka kɛlɛ kɛ ka mun ɲini olu m'o dɔn wa olu mago t'o la diɲɛ yɛrɛ an kana ji sɔrɔ an kana fosi sɔrɔ tant que ni kumakan gɛlɛn bɛ bɔ arasa da kɔnɔ olu ko arasa an bɛ sa i nɔfɛ mais olu man ɲini k'a dɔn o de la caman y'i disi gosi ko n bɛ arasa dɔn caman y'i disi gosi ko n bɛ Sakɔ caman ko n bɛ arasa ka idéologie dɔn depuis nin don anw y'a fɔ bɛɛ lajɛlen n ko caman bɛ k'i disi gosi n ko u tɛ arasa ka idéologie dɔn wa a bɛ tan de dɛ olu de mɔgɔw bɛ taa arasa ka laɲini kun ye min ye faamaw k'u kɔfilɛ fantanw na faamaw k'a dɔn ko désormais ko fantani ninnu dɛ ka an kun ti di an kɔ n'a ye mana d'an ɲɛ la ko aw bɛna min k'an ye élection kuma an tɛ maa bali ka vote aw ye mais n'aw nana n'aw m'a kɛ ne arasa bi an b'aw dénoncer c'est ça son combat c'est ni plus ni moins il n'est pas là ka mɔgɔ dɔ place ta il
il n'est pas là ka mogo do kanabo il n'est pas là ka mogo do juguya non arasa ko ibitika fanga nyini neti balala ni tari ka kuma ka duma fo jamana kono donye kibini isigia ala e kalan dinema ka kodon dia ka chesiri dia ka limana dia ka kodon dia no ka daluya dia ka fena bela dia donc ne arasa mba tambe barake faso donye mbe barake fantawnye c'est ni plus ni moins o konona la bela jele ibse kata ka kitai ni arasa ka keleke de ka be ka mogodo de deme yita de ni arasa ka keleke de ka ye warde mine o yita de ni arasa ka keleke ko ay ka be boye de juguyala o yita de ni arasa ka keleke ko ay ko abeta o yita de mais arasa ka kele ne de jene fula ka fi o la depuis kuma ja anko mogo chama ko arasa mogo chama be kuma billahi nya fu nguma arasa ka kuma famu abe to dibi ima ye neti yogo neti bonno la arasa ko yela parce que jene ya famu ya cheme mi no fe wa jene yere bode no fe o la do ko jene kuma do be kanafo ni yafo tagale nyefe na fora kibini na kibi jamana mara abe fo ko jene ke ni fo ka teme ko jene ki ni kuma do fo ka teme ko bi ka fanga nyini gele ala molu mo fene mangame olu yo de fo jene ma wa mo do fene dara jene la ka tugu jene ko peut-être donna la jene be ke fen de jamana ko do ko o fen nyini to la o ba soro olu bi jene kerefe o nyini to la olu bu ta soro jene kerefe olu yɛrɛ fana ma sɔn tuguni dɛ ka sɔrɔ olu ye jɛnɛ dɔn arasa défenseur la olu ye jɛnɛ kanu arasa défenseur la a nana ja olu kun fɛ olu kila ka fɔ ko ayi ko jɛnɛ k'e ka bon arasa défenseur ma ko ayi ko parce que e yɛrɛ ye mɔgɔ Mali mɔgɔba ye ko wa k'e bɛna kɛ Mali mɔgɔba ye sini ne ko e bɛ kɛ mɔgɔba ye k'a bɛ fɔ ko don dɔ la k'e ye nin fɔ e ye nin fɔ ka sɔrɔ olu yɛrɛ m'a dɔn jɛnɛ ye min ye olu yɛrɛ ma jɛnɛ faamu kuma tɛ arasa ma donc olu dɔw fana ko ayi kante jɛnɛ kɔ bilen ko jɛnɛ ka kuma ka ca jɛnɛ ka liti tiɲɛ ka ca ka sɔrɔ olu yɛrɛ tugura jɛnɛ kɔ k'a sɔrɔ a bɛ ka arasa de défend jɛnɛ ma faamu wa arasa yɛrɛ ma faamu mais mɔgɔ n'i sigi mɔgɔw ɲɛma ka kuma e bɛ min fɔ e de b'a dɔn e de b'i kɔnɔ dɔn i bɛ ka mun dégager e de b'o dɔn min b'i kɔnɔna na e de b'o dɔn i bɛ kuma mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛna a bɛɛ b'a ta k'a ka i seko t'o la bilen n'i ye kuma bila ka ban bɛɛ b'a ta k'i ka baara kɛ n ko a bɛ di bi minnu ko banna ko arasa ko ka bɔ a dɛmɛ ko k'olu bɔra arasa kɔ ko arasa IRD janfa ka sɔrɔ ani IRD an ko de kan bɛ baara kɛ a aucun moment arasa y'a fɔ anw ye ko don dɔ la k'anw bɛ yɛlɛma ka kɛ IRD ka militant ye sauf que o mɔgɔw m'a faamuya k'a fɔ ko anw yɛrɛ y'an ka kɛlɛ bɛɛ kɛ pendant 2 ans et demi an b'an ka kɛlɛ la a aucun moment IRD mɔgɔ farala anw kan k'anw dɛmɛ élection yera élection sele an ko an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ kɛlɛ ka d'a kan an kelen o kelen n'an ko an b'a kɛlɛ an tɛ se ni arasa kun tɛ deuxième tour kun tɛ ye Bouaka sigi ko Bouaka deuxième mandat la a kun tɛ kɛ a ma deli ka kɛ a fɔlɔla nin de la président ka deuxième mandat a ma deli ka kɛ c'est la première fois grâce à Aras Bachi. Donc baara bannen élection bannen arasa ko an bɛɛ ka jigi ka taa an ka yɔrɔ la an bɔra Sumayila kɔ déclaration min kɛra k'a fɔ k'an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ baara bannen o déclaration kelen kɛra ko awɔ k'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ n'a ta dɔw m'a faamuya arasa kanubaga dɔw olu yɛrɛ sinan k'u yɛrɛ kɛ IRD militants ye ten donc olu mɔgɔw olu bɛ kunfɛta la donc bi IRD m'a fɔ ko ka bɔ a dɛmɛ dɛ IRD ko de k'an ka fara ɲɔgɔn kan bɔ i bolo labɔ don min na ko IRD ɲɛmɔgɔw ka na k'u ka baara kɛ o don ko k'olu tɛ
Boana ni dialogue ko dialogue national ko beka fara ɲɔgɔn ko ka kuma ko min b'i fɛ k'a fɔ jamana kunga k'i kana k'i k'a fɔ IRD mɔgɔw ko k'olu tɛ ɔ bi a ser'u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ sira ma IRD ko anw sɔnna aw ma Mali politique ya aw ma Mali politique ye aw ma Mali politique faamu c'est comme ça o de la adamaden ɲanama i t'i ka mɔgɔya bila ko politiki mɔgɔ ye adamaden min ko kunkolo b'i la bilahi i tɛ mɔgɔ kɛlɛ politiki mɔgɔ ye bon minnu ye Arasa kɛlɛ bi aw bɛ min ne ko minnu ko Arasa ye IRD bɔra IRD kɔ ni IRD yɛrɛ ko parce que ko Arasa ko k'ale ti bɔ a kɛlɛ ni deuxième mandat in na ko ka d'a kan ko bɔ ye volonté dɔw yira ko bɔ nana ni kuma dɔw ye kuma minnu n'ale yɛrɛ Arasa yɛrɛ ka kɛlɛ n'o ye fanga k'i kɔfilɛ fantanw na n'o ye faama ka fantanw lamɛn donc minnu ko k'olu tɛ Arasa fɛ ko parce que ko Arasa ko ka bɔ a to yen ko n'i ye bɔ a kɛlɛ ko n'i y'a essayer k'i bɛ bɔ a ka fanga dafiri k'o ye ka Mali dafiri Arasa ye nkalon tigɛ président élu démocratiquement a ye taa jamana bɛɛ ɲina o ye Arasa ka kuma de a ye jamana bɛɛ yala jamana tɛ min b'a f'i ye ko n'i ye président élu démocratiquement n'i y'a ka fanga tiɲɛni tɛ dɔwɛrɛ coup d'état n'i ye coup d'état k'a la a kɔlɔlɔ ye minnu ye a ye taa fɔ o kalankɛlaw ye k'u k'o fɔ aw ye u t'o fɔ o t'o fɔ aw ye nafa jumɛn bɛ coup d'état la a y'a Sanogo ye san 7 kɛ a ma bila bi ne k'i ma n ko sabaga e bɔnɛna ne k'i ma mɔgɔ min sara e bɔnɛna ne k'i ma e min sɔnna ka sa ko ka ATT lata ATT taara o ATT kelen tilala ka na jamana kelen kɔnɔ ka triompher ne k'e sara politique mɔgɔ ye e ma sigi ka jamana ye e sara politique mɔgɔ de ne k'i sara politique mɔgɔ ye fufala k'i fuyi ta i y'i ka balimaya tiɲɛ politique mɔgɔ ye fufala k'i fuyi ta i y'i ka furu sa politique mɔgɔ ye fufala k'i fuyi ta i jɛri balima kɔ politique mɔgɔ ye n ko fufala k'i fuyi ta ne jɛnɛ de y'a f'i a ma politique u ye ATT gɛn a ma na a nana o a tɛ Mali kɔnɔ ye a na don mun kɛra dunu taara ka bala ta jeliw nana ka sori ye wele ka julu ta ka bala ta ne ko Arasa e ala n ko Arasa y'aw ni kisi saya ma awɔ cɛ in bɛ ko dɔn ne sa mun ye Arasa jani ye mɔgɔ ka kalo kan tɛ cɛ in bɔ a dabolo kan mɔgɔ ka manamana kan tɛ cɛ in bɔ a dabolo kan a bɛ to ale de ta la parce que a y'a dɔn de wa a bɛ to a ta la ale t'i pan k'e y'i pan o ayi n'a t'i sago kɛ a t'i ka bila la o ka d'a kan Arasa ma deli k'e demande ko kɛ n ka bila la ayi a ma deli ka mɔgɔ si demande ATT taara mɔgɔw sara a y'a minɛna k'a don kaso la san 7 a y'a bɔra a filɛ bi il est libre ne ko mɔgɔ min sara e de mɔnɛ na n ko mɔgɔ min sara mɔnɛ y'e faga ATT min gɛnna a nana jamana mun bɛ yen bi k'a bɛ fɔ ATT kɔ jamana ko jumɛn bɛ yen k'a bɛ fɔ ATT kɔ y'en a pas ne ko sabaga i sara mɔnɛ i sara politicien ye n ko mɔnɛ y'i faga i y'i ka furu sa politicien ye mɔnɛ y'i faga i y'i ka balimaya tiɲɛ politicien ye mɔnɛ y'i faga i y'i ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛ politicien ye ne ko mɔnɛ y'i faga n'a b'a ko o ko kɛ n ma société civile baara fɔ fɛn o fɛn bɛ taa politique ma n'aw b'a ko o ko kɛ a y'a kɛ ni hakili ye hakili minnu y'u ba Arasa la ko a tugura IRD kɔ a bɛ tɔgɔ di bi minnu yɛrɛ fana y'u ba Arasa la k'a tugura Buakɔ a bɛ tɔgɔ di bi a bɛ tɔgɔ di bi n ko IRD m'a fɔ ko ka Buwa dɛmɛ dɛ IRD ko de ko alliance ko ka mariage yɛrɛ kɛ k'an ka taa mariage kɛ ko ka bagi kɛ ka love duman kɛ o mariage bɛ ko le 29 wa ma dɔ mun awɔ o fête duman ba aw ma k'o ye n ko aw ma k'o ye Arasa tɛ kuma a kun fɛ
arasa ka jɛkulu kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ ɲɛmɔgɔya la n'i banna arasa la ko IRD kama ne ko n ko IRD denmisɛnninw minnu taara don aw tu la na aw ko Buwa de y'aw ka ennemi ye minnu donna aw tu la ka aw juguya ka aw monter contre race batch ne kan bɛ aw de ma bi aw minnu ye mɔgɔw tugu aw yɛrɛ kɔ k'aw bɛ arasa ka combat tiɲɛ n ko ne kan bɛ aw de ma aw denmisɛnnin ninnu aw tulo bɛ n'a b'a dɔn kan bɛ mɔgɔ minnu ma aw minnu ko arasa ye IRD de janfa ko arasa ko ka Buwa dɛmɛ bi IRD ye min fɔ aw ye munna IRD ye mun fɔ aw ye bi IRD ye mun de fɔ aw ye bi IRD ko aw ma ko k'aw ka misɛn IRD ko aw ma kɛ k'aw ka misɛn k'aw ti diɲɛ kalama ko wa ne bɛ taa mariage kɛ ni Buwa ye bi mariage mondial awɔ wa an b'u dɛmɛ a la koyi an ye invité ye an b'u dɛmɛ a la an ye société civile an b'u dɛmɛ a la ne ko aw ma a ye t'aw ka gidi kɔ n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen n ko aw t'aw ka gidi kɔ bi an kun t'a dɔn ko bi bɛ se dɛ an ye vidéo kɛ ka kan bɛɛ lajɛlen fɔ yan n ko a ye to arasa kɔ n ko arasa ye sɛba de ye bilahi arasa tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka bila a denw kɔrɔ n ko a ye to arasa kɔ o y'a sɔrɔ IRD denmisɛnninw o taara don arasa ka jɛkulu mɔgɔ dɔw tu la k'olu wugubu a bɛ tɔgɔ di bi olu denmisɛnnin minnu donna aw tu la n'aw bɔra aw ka présidentyaw la n'aw taara aw sigi groupew kɔnɔ ka arasa kɔrɔfɔ ka arasa majigin ka kuma caman manamanakan caman fɔ arasa ma ne ko aw bɛ cogo di bi est ce que aw bɛ se ka sunɔgɔ aw k'o IRD denmisɛnnin dɔw wele k'u ɲininka ko nin sera ka kɛ cogo di aw y'u wele sa k'u ka explication dɔ di aw ma ko IRD ni RPM sera ka mariage kɛ cogo di o woro tilala don jumɛn k'o furusiri kɛ don jumɛn aw bɛ Facebook ka o ci la aw m'o dɔn aw m'o sin ye aw ma fosi faamuya o histoire la o sera ka kɛ cogo di aw ka t'u ɲininka bani aw y'aw ka gidi bila fu wa explication fosi t'u bolo ka fɔ aw ye papa ka kɛdali wa aw ye politique mɔgɔ ye politique mɔgɔ bɛ tan donc arasa ye malien den ni kisi élection bannen min kun ka di IRD mɔgɔw ye o kun ye de arasa ka continuer ka tasuma kami ka to ka essence ta ka fura la a ka kɛ ta fu ka to ka essence k'a la ka fu a ka to ka fɛngɛ quoi exploser o exploseli tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka Buwa gosi ni Buwa gosira o la jamana bɛ ɲagami jamana mana ɲagami coup d'état bɛ kɛ ni coup d'état kɛra Buwa bɛ bɔ yen Buwa bɛ se ka minɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ adamadenw bɛ se ka sa fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n'o kɛra sisan Buwa kɔni taara u bɛ président minnu sigi pour 2 ans u bɛ tila ka to ka bureau kɔnɔ ou bien sani a bɛ se o président yɛrɛ ma pushisi min bɛ sigi a y'a sanogo cogoya o min bɛ sigi u bɛ tila ka to ka bureau kɔnɔ ka t'u munuma ka sujudi bio ye fanga d'a ma woyi wayi n ko an bɛ nin dɔnkili kelen ni dɔn kelen de la depuis 1960 an bɛ nin dɔnsen kelen ni dɔnkilida kelen de la jelimuso tɛ falen DJ tɛ falen dɔnkɛla yɛrɛ tɛ falen wa tɛgɛrɛ fɔla yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ wa lamɛnnikɛla o ka jugu n'a bɛɛ ni si ma falen ni bɛɛ bɛ a nɔkɔrɔ la arasa y'o de ye arasa ko n tɛ wa n sɛbɛkɔrɔ tɛ n'a ye mɔgɔ min ja bɔngɔ jamanajɔ ye système de jamanajɔ ye fɛɛrɛ de arasa ko arasa o min ma kɛ dɛ o IRD mɔgɔ kelen de taara don denmisɛnninw kunkolo kɔnɔ ko aw bɛ arasa kɔ wa ko aw ma fɛn y'a la ko arasa m'a fɔ ko ka Buwa dɛmɛ ten dɛ ne bɔlen filɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ nin ye ni kɔlɔlɔ fɛn o fɛn ni ne bɔra k'a fɔ wa tagalen ɲɛfɛ nin bɛɛ bɛ taa turu arasa de kunna bilahi ni kala kɛra bolodongɔni u t'a ta k'a don ɲin na ni kala kɛra bolodongɔni u t'a ta k'a don ɲin na u b'i suguri k'i bila kojugukɛ la n'a kɛra bɔtɛliji ye u b'a cogi kunna ka tɛmɛ ka t'i fililen to ka taa k'i fililen to a kɔnɔ
ou be tila ka depuis ala y'u dan u t'i dɔn politimɔgɔ bɛ ten mali politicien bɛ ten Arasa m'o min kɛ u taara fɔ Arasa kanubaga caman ye ko an ma Arasa ye wa ko a ma bɔ a dɛmɛ ten dɛ ne bɔra ka ni kun minnu fɔ u m'olu fɔ dɛ u ko de ko Arasa ye wari minɛ bɔ a la Arasa ye wari minɛ bɔ a la ka bɔ a dɛmɛ ka sɔrɔ c'est faux et archi faux Arasa ko a tɛ far'u kan de ka coup d'état kɛ IBK la parce que IBK yɛrɛ personne tɛ Arasa intéressé o olu m'o de faamu IBK kɛwale de bɛ Arasa intéressé ngo IBK sigira IBK sɔnna Buye i banga IBK kɛlɛ u ti maga Buye la parce que n'u magara Buye la u y'u ta tiɲɛni Diko ye i ba Diko ko k'a tɛ bɔ a kɛlɛ u tɛ Diko tɔgɔ fɔ u kan ka mɔnɛ min bɔ Buye la u kan ka mɔnɛ min bɔ Diko la u taara komi Arasa ye jeune ye o nɔfɛmɔgɔw ye jeune ye u taara k'u b'o mɔnɛ kisɛ bilen ta k'u b'o bɔ Arasa la mais jɛnɛ ye balolen biya awɔ n balolen biya a décortication bɛ s'a la i mana na n'i ka vidéo ye hali n'i ye vidéo dilan lahara ka na n'i nana n'a ye n b'a décortiquer k'a d'i ma ala y'o cerveau kɛ n na awɔ n ma kalan dɛ mais ala y'o cerveau kɛ n na ne kalanbali de bɛ mɔgɔ kalannenw minɛ k'u jɔ hali u ti yɔgɔyɔgɔ ala y'o cerveau kɛ n na ko bɛ kun filɛ kɔrɔ u ye Aya nɛgɛ Aya bɛ wuli don min na ka taa k'a bɛ taa coup d'état ratelen kɛ ATT la o Aya kun bɛ min Aya kun b'a ka yala la u y'o sama ka taga n'o ye ka tila ka taa trophée ta k'o coro o kunna o corolen o kunna o ye san 7 kɛ u bɛ ma tɛmɛ n'u ka vie courante ye u tɛmɛna n'u ka vie i b'a fɔ ko fɛn ma kɛ u y'u ka vie kɛ i b'a fɔ ko depuis ala k'u dan ko ko ma kɛ i b'a fɔ ko ko ma kɛ san 7 kaba jɔn y'a ɲimi n ko san 7 ɲani jɔn y'a kɛ san 7 tɔɔrɔ jɔn y'a kɛ san 7 jɔn n'a muso kun privelen don jɔn n'a denw kun privelen don jɔn n'a somɔgɔ kun privelen don Aya su minnu bɔra a bɛ jɔnw conscience la coup d'état kɛlaw ko tila ko Aya bila i b'a fɔ ko ma kɛ aw ma coup d'état conséquence ye ko adamadenw de bɛ sa fu falaki fu c'est pour cela Arasa ko tɛ coup d'état la bi t'a la sini parce que u b'i nɛgɛ k'i kɛ cɛkisɛ ye ka jamanadenw bila u bɛ tɛgɛrɛ f'i kunna n'u sago sɔrɔ la u bɛ tila k'i minɛ k'i kara kɔnɔ piyan ka paga tɛ bɔ a la u nana ni manamanakan min ye k'i nege bɔ mɔgɔw la kɛ o manamanakan 200 de b'u datugulen b'u bolo kɛ u ma sɔn ka hali se minnu ma fɔlɔ manamanakan galontigɛ diffamation k'a nɔri la o 100 paquet de bɛ politicien bolo Mali kɔnɔ hali u m'a dayɛlɛ fɔlɔ u ti kɛɲɛko la bilahi n'u ti kɛɲɛko la n'u b'i kɔ n'i y'u ye bilahi i b'a fɔ k'u k'i kɛ ala ye mais n'u mago bɔr'i la n'i y'i kɔrɔfɔkan min fɛ n'i y'i nɛnikan min fɛ n'i y'i dɔgɔyalimakan min fɛ i b'a fɔ ko depuis ala k'i dan e ni mɔgɔ sugu de ma deli ka jɔ o de tigɛ Mali politicien la bilahi ni Mali politicien mago b'i la a b'i kɛ komi ala a b'i kɛ komi kira a b'i kɛ i b'a fɔ ko depuis ala k'e dan ko mɔgɔ a ma deli ka mɔgɔ bato ka tɛmɛ e kan wallahi a b'i k'i fɛ ka tɛmɛ ala fana ba kan mais e k'a ye a k'a servi la mɔgɔ ka ɲabani a bɛ fangani min nɔfɛ fangaba yɛrɛ tɛ dɛ fangani kalo 3 fanga kalo 6 fanga san 1 fanga ministre joli sigira n'o ye kalo 6 dɔrɔn o galonna ka bɔ yen mɔgɔ joli nana n'o ko k'a bɛ Arasa kɛlɛ n'o o yɛrɛ taara n'a yɛrɛ o fɛ o galonna ka bɔ yen ministre joli premier ministre ya kɛ joli ye ministre de sécurité ya kɛ joli ye fanga kɛ des tonnes o fangani nɔfɛ ils sont capables de tout mɔgɔ bɛ Mali fanga fɔ Arasa mɔgɔ bɛ Arasa jɔ a ɲɛnada fɛ ko parce que Arasa ka bɔ ka jamanadenw kuma fɔ ɲɛna kuma fɔ Arasa ma sɔn o ma k'a ye mɔgɔw ka wari minɛ a bɛ cogo di bi donc aw minnu bɔra Arasa kɔ vidéo sera 30 minutes la n bɛ nin yɔrɔ in jɔyan ta aw minnu bɔra Arasa kɔ ko Arasa ye wari minɛ aw minnu bɔra Arasa kɔ
ko arasa ye janfa kɛ bi a bɛ cogo di a bɛ cogo di wa IRD ani RPM ko mariage mondial pro IBK ani pro Smaïla a bɛ cogo di aw bɛ marié de dɛ n ko aw bi marié de jakoya mariage forcé mais sauf que militants de ka mariage est forcé mais jakulu filɛ yɛrɛ ka mariage est love dumani comme ne ni Barima Jarata oui a bɛ comme ne ni Barima ka mariage love dumani IRD ni RPM bɛ ten bi mais u ka militants ta ye mariage forcé k'u forcer k'u di ɲɔgɔn ma karaw fa ani ba ala u y'u don furu la u ma di ɲɔgɔn ye mais u y'u la marié u y'u mariage mariage forcé ko bɛ yen dɛ walayi mariage forcé aw ma ko ye donc voilà n bɛ bi ta jɔya mais ala ye arasa ka kolon wasa ala n ko ala ye arasa ka kolon wasa ne jɛnɛ ko maa langolo ne tɛ tugu kɔ n ko maa langolo hali ni tuguri kɔ n'i y'a dɔn bɛɛ b'i kɔ ayi jɛnɛ tɛ maa langolo kanu n ko jɛnɛ tɛ den langolo kanu mɔgɔ min kumakan t'i bolo da la jɛnɛ t'i kanu ayi ne ka kanu ka gɛlɛn kojugu parce que ne ye kanu bɛɛ de d'i ma ne bɛɛ tɛ di mɔgɔ langolo ma n ko ne bɛɛ tɛ di tantan mɔgɔni ma ne bɛɛ tɛ di yɛrɛɲabali ma ayi i ma ye ne ye bɛɛ di arasa ma ne de sɔnna bɛɛ ye arasa nɔfɛ parce que ne ye n sigi cɛ ma kuma fɔ ala n ko 15-15 de don cɛ ma kuma fɔ ko min ma kɛ i b'a fɔ ko saba arasa ko ka maa ma dɛmɛ bilahi maliyɛn denw ye tɛgɛrɛ fa n ko ne jɛnɛ ka kolon wasara aw minnu bɛ wuli ko arasa de aw de ka kolon wasalen don arasa ka kolon wasalen don wa anw yɛrɛ ta wasalen don n'a y'a sɔrɔ ko arasa ko ka ala maliki ne jɛnɛ yɛrɛ ka minisiri wasalenba awɔ arasa ye jogo minnu fɔ maliki la n'a y'a sɔrɔ ko anw wulila sɔgɔma ka taa sɔrɔ arasa ye min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye ne jɛnɛ tun bɛ siran ala n ko ne tun bɛ dute arasa la arasa ye min fɔ deyiru la a ye min fɔ kasɔnge la arasa ye minisiri fɛn o fɛn fɔ ni ne tun wulila sɔgɔma ka n'a sɔrɔ ko arasa ye min fɔ k'o kɛwale t'u la o jogo t'u la ala jɛnɛ ta kun ye maloya ye arasa ko ka jɔn ni jɔn dɛmɛ ko maliyɛn denw ma tɛgɛrɛ fo kunna n ko maliki ye min kɛ depuis ala y'anw dan an ma mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a kɛ kasɔnge ye min kɛ depuis ala y'an dan an bɛ jamana in kɔnɔ an ma mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a kɛ wa arasa ko k'olu de dɛmɛ o kɛ mun ma arasa ko ka bɔ a dɛmɛ mais arasa ko n tɛ coup d'état kɛ bɔ a la ani ka bɔ a dɛmɛ o tɛ kelen ye mɔgɔ si ma wuli k'i bɛ ka hakɛ ɲini bɔ a la mɔgɔ si ma wuli k'i b'a fɔ ko nin man di ye bɔ a ko la ko arasa y'i jɔ i n'a cɛ ayi arasa ko kalabanciya nkalontigɛ ŋanamu a y'o de dabila o tɛ bɔ a dɔrɔn ye o ye bɛɛ lajɛlen ye o tɛ bɔ a ye o ye bɛɛ lajɛlen ye ni min wulila k'a bɛ kalabanciya kɛ n'o fɔra a bɛ fɔ ko a bɛ ka bɔ a dɛmɛ mais arasa yɛrɛ ka baara base ye dénonciation min ye o dénonciation ko ayi k'a ka kɛ mɔgɔ dɔ la k'a kana kɛ mɔgɔ dɔ la parti pris bɛ aw de fɛ yen mɔgɔ ko bɛ aw de fɛ yen o tɛ arasa fɛ yen hali arasa ka jɛkulu kɔnɔ n'i ko k'i b'a ŋanamu a b'a f'i ye n'a y'a f'i ye fɛrɛ la k'a f'i ye sutura la k'a f'i ye dogo la k'a f'i ye fɛn bɛɛ la n'i m'a mɛn a bɛ bɔ kɛnɛ kan k'a f'i ye piyan wa k'a yir'i la k'a fɔ n'i bi bɔ n'i bɔra maa 100 de bɛ tugu a kɔ. C'est ça Rasbach. Wa bɛ to a ta la dɛ. A fɛn o fɛn nana a ko Faransi ko bɛ togo di bi? Non seulement Faransi ma taa wa Faransi tilala ka sɔrɔdasi 600 k'o de fara kɔrɔlen kan a bɛ cogo di bi?
aw mɔgɔw bɛ min u bɛ min kɛlɛ ye tile kelen kɛlɛ de wa n'a y'a sɔrɔ ko Arasa wulila ka fɛn dɔ kɛlɛ kɛ k'o ma ɲ'a bolo ko Arasa y'i da de bi y'a to a bɛ wele Arasa ma ko Gidi ko Arasa tun tɛ wele ko Gidi aw wulila k'aw bɛ Faransi kɛlɛ aw ma se aw y'aw sigi aw wulila ko Faransi sɔrdasiw ka taa 600 farala kan aw y'aw sigi aw bɛ sigi kɛ parce que jeton min dira o banna o fo jeton wɛrɛ ka di aw yɛrɛ tɛ Faransi kɛlɛla o aw bɛ Faransi kɛlɛ de ka jeton minɛ ni jeton banna ni dɔ wɛrɛ ma di aw tɛ bouger aw de nana k'aw b'aw comparer Arasa la ngo n'a y'a sɔrɔ ko Arasa kun wulila ka Faransi kɛlɛ billahi ɲama y'anw sɔrɔ a kɛlɛ la mais mun na Arasa t'a kɛ a t'a kɛ mun na parce que sanjukɔrɔ wɔsi don a t'a kɛ mun na parce que a bɛ siran malo ɲɛ a t'a kɛ mun na parce que a bɛ siran lebu ɲɛ a t'a kɛ mun na parce que a bɛ siran mɔgɔw ka fili don mɔgɔw kunna parce que Arasa b'a dɔn c'est pas la France anw yɛrɛ de don an n'an ka dirigeants anw de don donc an b'o chapitre an b'o datugu an bɛna Namuruzini na Namuruzu ni ngo mi ka video kala ka décortiquer video be janya sinon a kun ka di ye bi k'i kumakanw kala pour que n kana sauter fɛn dɔ kunna mais Malika yɛrɛ b'a dɔn sa muso min bɛ siran e ye o tɛ Jɛnɛ Sogodogo ye diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nenini k'o ye argumentaya de fɛn min bɛ se ka Jɛnɛ jigin ka bɔ Facebook kan o ye argument contre argument de a mɔgɔ mana argument na ko min jigin ayi n y'a bɛɛ jigin a bɛ an b'a ye k'u tɛ yafa Jɛnɛ ma Arasa dɛmɛbaga ye 1000 mais k'u tɛ yafa Dani ni Jɛnɛ ma wa k'u bɛɛ pardonner ko fo Dani ni Jɛnɛ awa ko ya awa ko ye gansa m'o kɛ koyi ngo gansa m'o kɛ a fɛn o fɛn nana Jɛnɛ y'i jigin aw m'a ye Jɛnɛ commande ya a fanga ɲininanu a faso wari dunanu Jɛnɛ commande a si Jɛnɛ commande a si n'u ye Jɛnɛ de o sɔn bɛ ja mais Namuruzu i kan k'a dɔn ko nenini ko ye argumentanya de mais e ni ne mɔgɔ min bɛ Facebook tigɛ ɲɔgɔn na e ni ne n'i ye den ye i kun labɔ a tɛ se o Jɛnɛ bɛ yen n'i ye den ye i kun labɔ i ka video bɛɛ 59 minutes ou 49 minutes i ka video moins de 1 heure i yɛrɛ kumakan n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 15 minutes kan mais ngo n'i ye den ye bɔ a tɛ ka jigiya prochaine fois i bɛ dan 5 minutes ma parce que i ye face à face tura min bila ni tilala o la yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɔra n'i bɛ bɔ i b'i kuma cogo dɔn cette fois-ci ne de y'a f'i ye ne de k'i ma ngo bolo min ye si don mɔgɔ la o bolo kelen b'a bɔ e tɛ n dɔn i ka video e kɔni e b'i dabɔ Maliko de la n'i bɔra k'a bila nkalon fɛn fɛn b'a kɔnɔ n b'a bɛɛ tɔmɔ ka bɔ a kɔnɔ ɲagami ni kodɔnbaliya fɛn fɛn b'a kɔnɔ n b'a bɛɛ tɔmɔ ka bɔ a kɔnɔ i nana yan i ko mɔgɔ minnu ma kalan ko ni olu ye telefɔni sɔrɔ ko Mali ye ko sɔrɔ sauf que ale ko a kalanna n kalanna walikan na ani n kalanna o tɛ kelen o n bɛ walikan mɛn ani n bɛ ko dɔn o tɛ kelen o sinon tubabu yɛrɛ kodɔnbali ka ca tubabu naloma bɛ yen tubabu lagalagatɔ bɛ yen tubabu fatɔ bɛ yen wa tubabu yɛrɛ kodɔnbali bɛ an paka ye faransɛ tɛ i bɛ tubabuden jɔ a bɛ faransɛ wurule parce que ale ka kan de don
mais ibe bigi da makaka yelema ka ke fendo atise tobo be makalan wa tobo bete kodo mais ni ye to kan fo ki kalana o ko fe fene ki ye kodo ka soro galo ne bi ka wali kanifo mais ite pas parado ne ki ma ngo munu ye dabalin kuruni gla ibe boy ba fo malen donyi uma école ke uma madrasa ke uma anglais ke u ye dabalin kuruni gla ni bamanan kan de ye bamanan kan u ya gla ni odi numu ya ka founder mo numu ya ka numu yake forgeron ka bijou gla ambado o numu ma kala école ke ou te français mais ta artisanat ika tu do nyinga français la utame ika anglais fuye utame ika arabu kan fuye utame ika chinois kan fuye utame ou be bijou gla ka ke sanu gla ka nya muso ba do ki parala kata je fam befe oh oluma école ke kuyi voilà mais eputa donia bulade ka sanu gla ka yele ka ke bijou ka forme kala ka nege gla ka ke forme sugu bela jele ngulu mo école ke ta artisanat ikatu nyininga uya to mu faula u fa ya to mu mokolo moko ya to mu kloma samaula uluma kalange ta maso nyininga malikono munu me moko ka dujo e ka tu nyininga kuku kwa diplôme yilla e puta uba fie ni be fenga sojo ka ke 5 étages supasema mikanga kala na te free uba fie wa iba ke ika étage be santu sa je wuli ke atebi uluma kalangere donia naturel mo mese ka di ma fota ake iko ki ba di kemeto ne ba di ma bakele ta flake fe ka mishinono yele maka ke crème fraîche ka ke yaourt ulu ya don togodi ka fo ni mishi do kumuna mishinono be do kumuna togodi ulu ma kalankele ngomba di ma fo bakele sadiri mogo ndo de be unana kalande ta ko ye kodo ye kalande kodo te kidi Sénégala malika Sénégala ya don togodi angere kunta ale bolo ko me ko ni nogo ta ka nogo inda ka do nogo la ni ni fen nu ta ka fara nogo nga o be saka ke angere o angere mba ke nyokoro mba ke malola abe fenge abe fale mba do yiri koro flori be fale mba do ngoro fruit be fale Sénégalais o don togodi monikela malika monikela o ya ka moninjo o yo glan togodi ni donia jume aye ekoli jume ke ka jo glan mi me jege mi kuru mi be black bateau kuru mi be black jika kata moninge o yo kalanke mi ne ki ma femme beba on bulu tout on n'a pas besoin kata to kalange on n'a pas besoin kata to kalanke o ye jamana jume ka bora nogola jamana o jamana ka bora nogola a bebe kan kelen fo kele wa beba fakandi fo o be giri to ka mi no fe to abu be ka e fakandi fo de bo yoro la e re ma do kete kodone de bo yoro la e ma do ka fo kete diye kalama malika to abu ma disi go sinega kan e nana ne ma konete kodo menete kodo ne be ka kuma ema e ne ka kodo mbali yake passe ko ni e français dine ma konete o fo kanya. Est-ce que e fa kandine ma kono to foka nyawa e mali kandine ma kono to foka nyawa et pourtant ete ka kuma mogo kan ete ka kuma mogo fe ni français de ibi ka kuma mogo fe ni bamana kandi muna ite kuma français la ne e kunyi ka video damne ni français ou be ka damne ni anglais oh amunu ba o disi go se ko français ngo anglais ka bodi français ay anglais foke ngo anglais fo ngo me a chama bi disi go sini français boye mais ay anglais fa nga o me aish
Aye anglais fo. Dans ce cas, mounou fene be anglais mais na aw mounou français fo la ba nounou. Mounou fene be se anglais la nous ko ko aw te kodo. Ne be fe aw ko aw sigi ka aw miri. Abe bla aw ba were bla yoro jume sa. Moga mi be se anglais la. Fa be se ka anglais rouler. O ka sigi français fo la ma ke e makala parce que ke te se anglais la. Ne be fe aw ba were senti to di. Aw ni aw be teni. Ate kitara wali kan fo kibi kodo. Mais e malika ere e dum be kumala o kodon balu de parce que ni bamana nga fo de kera kodon bali ay malika ne ko e ka kele na fa dum mala dans ce cas ika kuma ke ki adresser to abula ulu mun tanya le no ika adresser olula e be ka kuma ke nyeshi bamana nga fo lo de ma o bamana nga fo la munu na bulu mépriser o ma bamana nga fo la munu be nulu mépris ba awla na bu ko lu ke kodon bali na be ko lu ke malangolo ye na be ko lu ke yerenya balu ye e pourtant e du nyeshi ni bolu le makibi kuma e tarika arnaki ke no bamana nga fo lo de tokoy o bamana nga fo lo de ya to ni karamo ko mesra enye o bamana nga fo lo de ya to ni karamo jorola e kungonye ki kanana ulebu wo bamanankan folo de ya to ne bi disi wasa o bamanankan folo de ya to ne bi koko ki yada ki sigi ka telefoni mina bulu kofe ki be tigi ni ka mina bulu ya kumo ye i ka katakata kaw ni ka kalokalo kaw ni ka naga kaw ki ba fonya ebe muso mi bo adabulu ko i jene segudu ko ebe ni do de bala kale da nete sara here do mene ki mani diye ga tasma ne ba de te kono ne ni kote o o volume ngo derele o volume o te ka marcher ça avec un marché RF mais jene fe a te ka marcher o volume o datu wulelo jena era ploto la ngo bamana nga fola de malika toni sera ka karamo arnaki ne e ka video ke damne ni sanche ne kuna ni sigi français jalan fola billahi malika nyama kunte moko fla soro e mais ebe kuma ibe o bamananga follow de gauche ibi ki adresse o bamananga fola mununa de ibi kulule la jaba ibi kulule toro e pourtant i jigi bolule ka kulu ki debe i ka fen bela jelina e ka bo prochaine fois comme il koko ni maba ni mo mi tese français la ko te kodo e ka bu ka prochaine fois vidéo la iki sigi ika beke français la ibi ni sigi ka laje na asoro ko bamananga fola na fa bala ou be bamananga fo bali na fa bala isigi ka laje ke ala kama mbo defi fena la siyebi bon bora ka ne fen fo to bu mani shigla on fi bamana on ni gla ali sini dabal kuruni ba on fi ali shini ameta kabuye inana no de fo iyana iko ko li tara sugula ko ka ta mogodo soro sogo fere la ko no ye saka sogo ko ka ta bulu sogo fere ko tigi bi ka kojugu ke ko est ce ko kanga toywa ayi atigi manga toy wani mogo mi fene tara wali mine mogo mi kanga ta a dénoncer no ye wali mine ka toy o misitigi te toy to gomina boucher te toy to gomina wo wali mine na ere fene te toy eta wodi munde kumbanka ngo klembalia de gune be malika klembalia de ku foshite malika ni klembalia mi mana blamina o to kekanya ni mi blamuna ni mi blala ko contrôler o to kekanya o de gune banka wa malika o de kore ka problème e malika e wulila muso da wulila ka ta sogosa waike wulu sogo fere muso ma muso tare malika sigile soro ko wayi e sogo mi fere ma ko wulu sogo do e ya mine ya laje ko awo ko wulu sogo do de e ko muso ma to sogo no meta ni kunya na bo e tara waika ya bolo kuru ka wa keme dema ka million dema ka fo malika nsutura ikani ko en to tanto ni marché ne kai parce que saka sogo daga gele ni ya se ka bota la ni ya wulu sogo fere saka sogo no la me warnya na maso donc ni mine ka ta iken tota e malika ika misi sogo ika wari ble kun ka ta ka cheto wulu sogo fere la ka kila ka yala ka fo sugu kono ke eyo edike ko nyana ko ka ko bela jele kai muso continue na ka sogo sa
wulu sogo sa ka continuer ka wulu sogo sa jɔn ye société empoisonné jɔn ye Wayike bila a ka continuer ka barajugu kɛ la parce que Wayike ye assurance sɔrɔ ka danaya sɔrɔ ka jama sɔrɔ ka kafa sɔrɔ a y'a bila a kunna mɔgɔ min nana ka na ne contrôler baga ka arnaque ka jugu ne ta ye n ko contrôle baga ka dabiri dala ka jugu ne ta ye wa contrôle baga tɛ paga ye ni société ci baga tɛ Wayike bɛ sɛbɛ dɔn tugun n ko ni Wayike ye kunkolo ye a bɛ mun labɔ a b'a ka portefeuille dayɛlɛ ka 100 bɔ tugun k'a sɔɔri da kɔnɔ ko t'i sigi yan i kan to yen n ka baara kɛ n'o k'i ma n ko jɔn ye société empoisonné Wayike tɛ dɛ Wayike b'a da a bɛ ka min kɛ a ka sɔrɔ b'a la e min dara société dara e mun na k'e ka taa kuma bɔ e juguyara ni Wayike n'o k'e ma Malika e ma fɛn kɛ wa Malika e de ye Wayike min taara k'a bɛ dénonciation e min taara k'e bɛ dénonciation kɛ e de ka jugu ni Wayike ye wa e tilala ka n'a fɔ muso ye k'a don société bɛ kun na ko désormais ko Wayike tɛ barajugukɛla bilen ko Wayike bɛ sogo min feere dɛ ko saga sogo yɛrɛ de don ko misi sogo yɛrɛ de don ka a ye continuer aw ka sogo sanfɛ Malika e ta kɛra ten ni e ta kɛra ten ni namuruzini yɛrɛ ka firi e bɛna k'e bɛ mun manamanakan fɔ anw ɲɛna e ɲɛna k'e bɛ kuma k'i disi gosi ka taa ko fɛn tɛ b'o la e ɲɛna k'e bɛna bi mɔgɔw kan ko fɛn tɛ b'o la ko bɛɛ siralen e ɲɛ toi tu es qui ne k'i ma ko tu es qu'un babo fiɲɛ ne de y'a f'i ye tu n'es rien du tout e tɛ fosi ye wa i ma deli ka kɛ fɛn ye arnaqueur ta ɲinina jamana cila yurugu mɔgɔ maa ta tiɲɛne maa halakile ko laban bali ne k'i ma ko jahanama y'i su rejeté billahi jahanama bani kɔrɔ la nka y'i kɔrɔ rejeté fitiringale ne k'i ma ko jahanama y'i kɔrɔ rejeté e ka jahanama ɲininka maaw ma ba e la jahanama de banna e la billahi maaw bɛ sɔn mɔgɔ dɔ la jahanama b'i ba e la e ta kɛra o de i ko silamɛya de ye Mali ci ko silamɛya tɛ jamana jɔ silamɛya ye mun ye silamɛya ye mun fɔ après Ala batoli kɔfɛ silamɛya ye mun fɔ silamɛya ko i kana sonyɛni kɛ silamɛya ko i kana nkalon tigɛ silamɛya ko i kana bingali kɛ silamɛya ko i kana mɔgɔ janfa silamɛya ko i kana janaya kɛ silamɛya ko i kana nkalon tigɛ silamɛya k'i ma k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na tɛ k'an sigi ka ɲɔgɔn balo an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɛn ka ca hinɛ ɲɔgɔn na ye min bɛ mɔgɔ dɔ kan min b'i sigi ɲɔgɔn kan a t'e la dɛ mais e ka hinɛ la k'a ta k'a k'i kun ye o ye hinɛ dɔ ye hinɛ bɛɛ tɛ k'a fɔ anw de nana silamɛya kuma bɛɛ fabriquer k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ an sagonata ye min b'an arranger k'a ta k'a ko ye silamɛya ma nin si fɔ an ye ni silamɛya ko k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na tɛ dɔwɛrɛ ye o i tɛmɛtɔ la dɔ bɛ problème kɔnɔ i jɔ i k'a lajɛ mun de bɛ yen n'i bɛ se k'a dɛmɛ sur le champ a dɛmɛ mɔgɔ binna accident na ni sani k'i jɔ k'i bɛ pompiers makɔnɔ a ta i ka taa n'a ye cɛnin sara yan nɔ ala ma hinɛ a la Arafati mun reproche kɛra non seulement pompiers mɛna o ma na minnu b'a kunna u ye mun kɛ filmeli photota yɛrɛ yira dɔrɔn a jɔn sera ka capable ka na premier soin k'a la ni ne silamɛya ye de fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ y'i jɔ fo cɛ sara a dalen mɔgɔ si ma na hali k'a kunkolo ta k'a da u sen kan k'a hinɛ minɛ mɔgɔ jɔn y'o kɛ mɔgɔ si n ko bɛɛ y'i sigi filmeli dɔrɔn la bɛɛ y'i jɔ filmeli dɔrɔn la direct lankolon o de ye reproche hali mɔgɔ caman y'o reproche de kɛ pasanw na mobilitigi jɔli tɛmɛna a jɔn y'i jɔ k'a fɔ ko pompiers ma na k'an k'a ta sur le champ dɔ k'i sigi k'a kunkolo da a sen kan k'a kɔndi fo hôpital la sur le champ jɔn y'o kɛ mɔgɔ si et pourtant binnen mobilitigi caman tɛmɛna dɛ a si ma jɔ ni ne ye tubabu ye o bi jɔ kafiriw bi jɔ silamɛya ye nin fɔ an ye silamɛya ko k'a kana sonyɛni kɛ
ko suɲɛni ma bɔ suɲɛni na k'an kana suɲɛni kɛ an bɛ mun kɔlɔlɔ kɔnɔ bi faso suɲɛni wari tɛ an bɛ mun kɔlɔlɔ la bi n'a y'a sɔrɔ ko wari minnu bi ta ka suɲɛ n'a bɛ don Mali la ɲama y'a sɔrɔ an bɛ kuma la ayi an tun tɛ kuma o ɲama y'anw bɛɛ sɔrɔ an ka vidéo na ɲama y'a sɔrɔ n ko an bɛ taa an jɔ fleur ɲumanw kɔrɔ k'an sigi an ka salon kɔnɔ ka taa an ka bɛnjaw kɛ k'a bila Facebook kan ka ɲɔgɔn commenter dama ɲama ta anw si sɔrɔ pɛrɛn-pɛrɛn na ɲɔgɔn kunna yan mais anw bila pɛrɛn-pɛrɛn na bi parce que an ka faso nafolo bɛ ka taga dun ka dɔw to ɲani kɔnɔ ka jamana 99% to ɲani ni kɔngɔ bolo maɲumako bolo kɔlɔlɔ kɔnɔ o kɔlɔlɔ transformer la ka kɛ hɛni ye ka kɛ juguya ye ka kɛ ɲɔgɔn kunci ye ka kɛ ɲɔgɔn lebu ye ka kɛ ɲɔgɔn dafara ye ka kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ye ala ye mun fɔ ka silamɛya attaquer n'o ye ka ala de attaquer ka ala kumakan de attaquer ala ko min ka ɲi e minɛna de k'o de ma ɲi n'i tusula silamɛya la dɔrɔn i y'o de kɛ ne jɛnɛ tuguri kɔ silamɛya la gosili tɛ o ne tuguri kɔ parce que ne y'a ye i ko k'i bɛ mɔgɔ dɔw de kɛlɛ o mɔgɔw kɛlɛli o kun ka di ne ye mun na parce que ne y'a ye olu ye silamɛya kumakan ta k'a transformer olu ye silamɛya kumakan ta k'a yɛlɛma k'a k'u ka dictionnaire k'a sɔrɔ ala m'a fɔ kira m'a fɔ mais e y'anw to mɔgɔ kɛlɛ de la ka t'o wari ta anw bɛ k'olu kɛlɛ olu bɛ k'a ɲini moyen sugu bɛɛ la k'anw don kasow la olu bɛ k'a ɲini moyen sugu bɛɛ la k'anw ladimi an b'o ɲani ni ɲanimagoro ni nɔfɛ i t'o la k'olu ka wariw minɛ k'o kari poche kɔnɔ ka sɔrɔ ka n'i sigi k'an ye cɛkɔrɔba choqué an y'a éduqué an ye musokɔrɔba dɔ choqué an y'a éduqué an ye karisa choqué an y'a éduqué n'an bɔra ni nin ka vidéo ye a bɛ fɔ k'an ye yan kɛ tan et pourtant e ma tamakiya ni e ma tamakiya muso 13 ka bɔ n'u bɛɛ photo ye kelen kelen k'a fɔ k'u bɛɛ ni Aruna sera ɲɔgɔn ma e ma tamakiya o la ka tila k'a fɔ o kɔnɔ ko muso dɔ bɛ k'i tɛ bɔ n'o ye n k'o don ne y'i bila muso 14 muso kelen bɛ i ko k'i tɛ bɔ n'o ye hali Guinée président muso i ko Aruna n'o sera ɲɔgɔn ma a vidéo bɛ hali sini sɔgɔma a bɛ yen a ma tunu muso 13 k'a bɛɛ identité bila muso 13 k'a fɔ k'olu bɛɛ ni Aruna sera ɲɔgɔn ma jeliw b'a la artistes b'a la karamɔgɔw terikɛw musow b'a la zikiridalaw musow b'a la balimaw b'a la sinjiw b'a la olu teriw b'a la baw b'a la den b'a la ka nin bɛɛ bila ni si tɛ kalama mais e nana ka nin bɛɛ déposer yan ko anw k'a ta k'u ka baara kɛ n'a ye mais et pourtant muso kelen bɛ yen i ko k'i tɛ bɔ n'o ye et pourtant e malika kelen de ko yan ko jamana kɔnɔ k'e tɛ maaba dɔn ko maaba tɛ yen e y'o muso sutura mun na mais muso 13 ninnu mun na i m'olu sutura e ye minnu bila ka taa kɛ prostituées ye e ye minnu bila prostituya la e y'olu sutura je e b'a dɔn ja ko muso kan ka sutura mais mun na i taara baga walimusow ma u b'u ka furu la sinamuso bɛ dɔw la ka taa baga u ma f'i sabili la u mana u plaignent i fɛ yen u m'a f'i ye malika bɔ ni an lebu ye u m'a fɔ malika Aruna ye nin kan na a ɲɛngoya banna an bɛ ka dima kɔrɔ bɔ n'u ye i yɛrɛ de taara ka taa nin information bɛɛ ɲini ka na n'o ye k'o to ko an ka baara kɛ n'o ye parce que a bɛ e petit cerveau in kɔnɔ ko anw ma kalan n ko ni Alasa kun ye nkalon tigɛ ne tɛ to a kɔ n ko ni Alasa kun ye ne ɲagami ne tɛ to a kɔ ni Alasa ye fɛn fɔ fɛn min ne jɛnɛ ka taa bɔ a kama n ko ne tɛ to a kɔ ayi mɔgɔ ma ne tugu a kɔ wa ni ko n bɛ bɔ don min na maa tɛ se ka n to a kɔ ne ye n sigi ka nin video in lajɛ ka segin ka video in lajɛ ka segin ka video in lajɛ ne ko non il y a quelque chose qui ne cloche pas n ko fɛn dɔ bɛ yen ça va pas muso 13 m'a mɛn k'a fɔ ma vocal ye ma kumakan mɛn ko ni muso kelen si taara fɔ malika ye ko Aruna ye nin kɛ n na bi an bɛ fɛ ka Aruna lebu m'a mɛn kelen m'a mɛn ko ni muso ninnu ye accord d'i ma k'i ka bɔ n'u lebu ye m'a mɛn fila sabanan i ye ala minɛ
ka muso mi dogo muna i y'o dogo kun jumɛn i y'o dogo parce que i y'o contacté i ɲana sago o y'o ta o y'o d'i ma min ka di ye o y'o d'i ma i y'o dogo depuis o yɔrɔ la ne ko nin cɛ in tɛ lidi la ayi e se ka bɛɛ lebu ka kelen dogo muna i b'o dogo n'o muso in ka bon e bolo i bɛ taa sɔrɔ o ye ne ka jɛmi fɔlɔ ye n'o muso ye ka ala ye i bɛ taa sɔrɔ ne jɛnɛ ka jɛmi fɔlɔ ye o ye i bɛ taa sɔrɔ e ye dɔw lebu olu ka dɔgɔ e bolo mais olu ye ne jɛnɛ ka mɔgɔ ɲɛnama ye olu ye ne jɛnɛ kanubaga ye Majari min filɛ nin ye ne ye Majari kanu fo Majari ka finiw ne tun b'a kala ni san ne bɛna Faransi Majari ma fini kala hali ne tagalen Mali la ne ka Mali la taga fɔlɔ Majari ma ne Mali taga ne tun bɛ taa Lion photo yɔrɔ de la ne tun tɛ jeli si ka fini modèle ɲini ni Majari tɛ a ka bazin modèle ne bɛ se k'a fɔ Majari ne kanubaga Majari kanubaga ye ne jɛnɛ ye Majari ka dɔnkili ka di ne ye ne tɛ kuma quoi ne tɛ kuma mais Majari ka dɔnkili ka di ne ye a Majari fini don cogo ka di ne ye hali ne jɛnɛ filɛ ne tɛ borode fɛ dɛ mais ne ye borode dɔ ye Majari ka profil la walahi ne décidé non ko n bɛ borode in kala mais borode man ne yɛrɛ c'est pour dire que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ kɔ ko e ye o ka di ne yɛrɛ jɛnɛ ye mais e y'o lebu Mali bɛɛ jelimuso fila Majari Babani ne bɛ se k'a fɔ ne ye jeli mun kanu Majari Babani kɔni y'o kanu fo merde fo ni mɔgɔw y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ depuis n ka video fɔlɔ la Aïdara Babani ne ye kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ fila nɔfɛ avant Arasbachi Faransi ya ne ni mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ Babani nɔfɛ n'an tɛna an bɔ ɲɔgɔn kan tellement que Babani kun ka di ne hali sini Babani ka di ne mais olu bɛɛ bɛ to yen wa Majari fɛnɛ ka di ne mais pourtant e ye Majari madimu i bagara ne ka jelimuso ma o de ye ne dimi kɔrɔ parce que ne ko munna i ye nin kɛ ni e ye dɔ sutura k'o ye ka mɔgɔba ye ne yɛrɛ ka mɔgɔ min ka di ne e y'o lebu a ma fin k'i la a ma jɛ k'i la ka baga a ma ten fufala k'i fu i yɛrɛ ɲɛ b'a ye preuve kelen t'i bolo parce que k'u ye dɔnkili da Aruna la Majari ta sɔrɔla k'a ye dɔnkili da Aruna la Kuma Sira ta sɔrɔla k'a ye dɔnkili da Aruna la parce que ale cerveau kɔnɔ dignité tɛ mɔgɔ si la ale cerveau kɔnɔ bɛɛ y'ale ka muso langoloninw de ye gulominani ninnu taa tiɲɛneni ninnu saraka wuluni ninnu yɛrɛɲabalini ninnu ale bolo ko muso bɛɛ y'o qualité de donc n'ale ye maa min ye ka gɛrɛ maa min na dɔrɔn ale bolo ko bɛɛ bɛ se ka kulusi bɔ bɛɛ la k'a sɔrɔ hali danmɛ tɛ se ka se bɛɛ ma mais n'ale ye muso ye ale bɛ sina ka bɛɛ imaginer k'a ka yɛrɛɲabali gulominani ninnu taa tiɲɛni saraka wuluni ninnu de faden tɔnkɔ ninnu de ale t'a imaginer ko ayi ko muso dɔw bɛ se k'a fɔ ko ayi n wulila n ye artiste ye wari bɛ mɔgɔ dɔ kun n ye dɔnkili da la ani diyagoya ani mɛ ɲɔgɔn fɔ o ye kelen Majari ta kɛra dɔrɔn ko Majari ye dɔnkili da Aruna la o b'a ka wari ɲini na a taara cangalata k'o ni Aruna kɛra ɲɔgɔn fɛ Kuma Sira o ye dɔnkili da Aruna la a taara pan cangalata k'o ni Aruna kɛra ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kun o Aruna kɛlɛ e ye nin bɛɛ lebu ka nin bɛɛ lajaba ka nin bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ société kɔnɔ e de bɛ wuli k'e b'a fɔ ko Arasa kanubagaw ko na e tilala anw na k'anw tɛ mɔgɔ dɔgɔya ko ni e tilala anw na k'anw tɛ mɔgɔ lebu ko ni e tilala anw na k'anw tɛ muso dɔgɔya e ɲɔgɔnna muso dɔgɔyalikɛla bɛ e ɲɔgɔnna muso madimikɛla bɛ e ɲɔgɔnna muso bafeelikɛla bɛ mɔgɔ min bɛ muso bali ka furu taa tiɲɛni e bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye yan hɔrɔn kolon ne k'i mango ɲamaden ka kusa ni e malika ye
ɲamaden ka fisa ni e bagara muso min ma e delila ka ala sa ka muso jumɛn publier ka Facebook kan ka taa baga musow ma k'u tɔɔrɔ k'u ɲani e wuli o wuli i bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn fɔ k'i bɛ muso dɔw de bila k'u n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ mais i ka sunguruba ta tiɲɛnen mɔgɔ halakile janayakɛla ala ye mɔgɔ minnu jeté ala bana mɔgɔ minnu kɔrɔ la jahanama ye mɔgɔ minnu kɔrɔ rejeté i b'a fɔ k'i b'olu sutura ka sɔrɔ sutura yɔrɔ t'u la i m'a ye ala y'u bɛɛ lebu k'u bila diɲɛ la malika ko maanifinden i tɛ maa si lebu k'ala t'i lebu i m'e ta ninnu ye i y'u sutura t'i y'a bɔ k'u sutura mais ala kalela k'a b'u lebu o de y'a to bi danni bi sigi ka bɔ n'u ka vocaliw ye vocali kelen tɛ yen ko hɔrɔnden halaladen i bɔra damedu kɔnɔ k'i b'a lamɛn k'i b'a fɔ ko nin ye somɔgɔ ye ni gulɔmikan t'u da kɔnɔ janayakan b'u da kɔnɔ kafiriya waleya b'u da kɔnɔ e ka groupe ye mun ye ne ko malika e ka groupe ye mun ye hɔrɔnden bɛɛ bɔra halaladen bɛɛ bɔra silamɛden bɛɛ bɔra a tɔ tora mun jumɛn sidɔn balo de b'i kɔ ani minnu m'a faamuya aw n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ n ko minnu m'a faamuya n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ minnu bolo ko hali bi ko ni cɛ in bɛ ko la n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ mais minnu kɛlen don k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ bɔ a kɔ a y'u lajɛ sa a y'u lajɛ n bɛna ale juste de sɔgɔ wala ya ke to ama malika ye i nana sisan ka na alliance mun créer ko k'aw bɛ alliance créer aw ni mama Salimata o n'a ka denmisɛnnin groupe cɛ contre qui? Contre Jɛnɛ ale yɛrɛ dɛsɛra ne la fo ka taa mɔgɔw ɲini ka fara a kan depuis kɛlɛ daminɛ e ne ka alliance kɛ ni mɔgɔ cɛ n kelen bɛ ka bɔ n b'i gosi hɔrɔnden bɛɛ kulo bɛ n na halala bɛɛ kulo bɛ n na silamɛ bɛɛ kulo bɛ n na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Jɛnɛ bɛ ka min f'i ma ni Jɛnɛ y'a bila Dani b'a confirmer n ko ni Jɛnɛ y'a bila Dani b'a confirmer ni vocalu ye ko Jɛnɛ mythomane ne ko e ye bɛɛ yɛlɛma ka kɛ prostituée ye o prostituée vocalu an y'o mɛn sa Jɛnɛ t'o je sa Dani y'o confirmer ne k'i ma n k'i ye bɛɛ lajɛlen kɛ kafiri ye n ko Jɛnɛ m'o vocalu je sa n ko Dani y'o bɛɛ confirmer e taara k'i bɛ alliance kɛ alliance jumɛn Jɛnɛ tilalen mɔgɔ mun na k'e bɛ taa alliance kɛ ko k'olu fara ɲɔgɔn c'est-à-dire cɛ dɛsɛra quoi malika ye dɛsɛra billahi dɛsɛra ne ye ni alliance ni yafa vidéo yi ka page kan ne yɛlɛla de o i t'a ta i t'a b'i ka malika compte kan i ka taa bila i ka malika yɛrɛ yɛrɛ kan diɲɛ bɛ k'a ye parce que i ka compte in bɛɛ t'o dɔn koyi n ko t'a bila i ka malika yɛrɛ yɛrɛ i b'i ka kafiriya vidéo ni ka arnaque vidéo kɛ page mun kan taa Salimata ka vidéo ta i k'a bila o kan o kuma Salimata ma bɔ e bolo a o kuma i dalen t'a la hali bi wa mun na i b'a bila i ka compte kan i tɛ taa bila i ka page kan taa bila i ka page kan mais depuis ala k'e da malika e bɛ sole tɛ tagama depuis ala k'e da e bɛ bɔgɔ de siɲɛ k'a kɛ bin kan depuis ala k'e da e ka calcul i tɛ calcul ɲuman bɔ ko dɔn na calcul t'i la e taara ka taa Salimata ko ka yafa ɲini Salimata fɛ parce que Salimata ko k'a tɛ far'i kan parce que k'i ye mɔgɔ minnu bila ko ka Jɛnɛ nini ko mɔgɔw y'ale yɛrɛ nini donc k'ale tɛ far'i kan tant que n'o olu mɔgɔw ma yafa ɲini ale fɛ ni ala sa ye nin kɛ dogo bɛ bɔ a kɔ ni ala sa yera bese fo ka se mɔgɔ dɔw ka niveau la
ko togo ko kele wallahi me bo ako ngone arasa desera argumana arasa mana dese dongodo fuka se ki rabese ka se adamade ndo ka niveau la ngo jene be bo ako aish ntise ka wole ko gidi ngo ntise ka wole ko gidi ntise ka wole ko gidi e bina ko juguyara de nge bin to ko juguyara de ni bo 4e étage mu fe ma fo yo ngonya bo 4e étage la ka bi nga abi to ko juguyara de adachi la ka nuchi ka tempere ka nyechi ka nu kari abere kera la ngonya do nyogona de nya ke mulu de ka do machine ngono abi to ko juguyara we atarabi atterrissage ko Salimata mebe ga ina muko malinga ga liti banao karamogo be Salimata la no to ko Aidara foka dugolo melege tanke Salimata e ka allié esra maga Salimata la kele karamogo be ni bela jelena nta do yere to ko fo parce ya do yere ça m'intéresse pas mais ba fie e mama fari yere ka iko baba Kamara mi oh baba Kamara o ka karamogo ko e shwale o kele mega ti bala shwala sina itsega maga shwala e shwala mi era ku imaya adzeo ima balale fendrona maila aka mogo na lere aka nga fe fo karamogo to ma be kata bi maika bingalikela de bala ke de bingalikela de abe kata baga maire ma finke amajeke abe kata bagol wa malika noki mangi to ke nala iya atobe barakata nyogona sa c'est fini o ikaliti de barapeu mo malika ni ikaliti de banenye mo mami ikaliti bane ika arrogance ya ikaliti ban ika fitiringalia ikaliti ban ika yerodon balia ikaliti ga ika nyuma don balia ikaliti ban fitiringale ne ki mango jahannama ikore rishiti eyi ale mogo la karamogo be ni bela wa foka dugu kolo meleke ete se ka maga Aidara la tanke Salimata be ke debe dugu kolo be meleke ete se ka maga baba Kamara la tanke ete se ka maga shwala la tanke baba be ke debe ni fion fene eye ni tugi ko ni betalo ni bala karamogo do de sina parce que ni nu be politicien nu de ye ani politicien de do jama ni no de do jama be jon fe karamogo donc ulu yere te karamogo nu fe ko ni u kuma ka me karamogo ko fe billahi biti mogola menu bora Facebook in kanya abega ko mi arasa ni jene nga bega ko mi jene ni arasa mais ulu tay nyuma fo nyana juguma ko fe jene ta to ide ali arasa kofe ni ya togo jugu fe ngon Facebook la ma wallahi ne rete arasa defa Facebook ka ngon kolona ma de ka jugu ni Facebook na korofanyana ngon na arasa korofanyana sa a kofe na korofanyana me jahannama ba de nyaka me fe fi ma ka jugu ni Facebook ate korofone yo imara mo terasa korofoni aish politicien ti fire la kim na rasa korofone ay billahi politicien ti fire la fodene galon noro politicien muna politicien te ko mi fire la min kera basi kuma nununa min kera Ivan nununa min kera sedari mogo to nununa ngo politicien te mi bi fa iyere la kibi na kuma jenema ay ate fone galon de la parce que yaye jeneka kogo mapere Uyaye jene ka kogo ma pere wa uyaye jene ka kogo te pere uyaye jene shina fo de halala jene te janfachi jene te kola bambali aish uyode do wa ma politicien ya nye jene kuna uye mi ye jene nye ka jene besa arasa no fo uyode ye ablena mbako asumara mbako agela mbako anogara mbako wa malikalo kima gite se ka maga Salimata ka karamogo la tugu ite se ka maga baba ka karamogo la tugu iye mama wele ko ka farika a politicien nu na politicien u be fanga yiri na o de ye wa u be mago be karamogo la ambe domina ko bi parce que tant que mentalité o mayelema fanga be karamogo de la jama bulule bulu wa politicien mago be jona jama ate ku bi karamogo bato de ko karamogo ka du ye de u mandu ye de u tu fe de
N'i ye seko ye u bɛ bɔ diɲɛ na mais u b'u nɔfɛ u ka jama de kɔsɔn u bɛ sujudi b'u ye u ka jama de kɔsɔn wa e tɛ se ka maga ni si ka jama la tuguni e tɛ se ka maga ni si ka karamɔgɔ la tuguni e ka liti ye mun ye e ka liti ye mun ye n'i ye den ye bɔ i ka dɔ ka karamɔgɔ tɔgɔ fɔ ni e ye den ye e ka bɔ i k'a fɔ ko Sualabani ni e ye den ye e ka bɔ i k'a fɔ ko Hayidara ni e ye den ye e ka karamɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ wa karamɔgɔ yɛrɛ b'i cɛ ka bɔ yen politicien dɔw bɛ yen u fana n'u ka politiciens don minnu ka parti politique don hali n'u ka parti politique mɔgɔw ye kolangolo kɛ bilahi a tɛ ku i la k'i da maga la Malika n k'i ka liti tiɲɛna liti t'i bolo tugun dɛ i kɔni i bɛ Facebook in kaɲɛ ten wa o ci la mais liti t'i bolo taafan t'i la bilen il fallait jamais aller avec ces gens là k'i bɛ jɛnɛ kɛlɛ et puis ngi ma me video joya parce que video kala joya ngi ma ngo ima papa kake ngi ma papa kake muna parce que etara mo munu wele jene olu bla morogu la mena mais ne kun t'a dɔn k'i bɛ se sukɔrɔ wuli la ne kun t'o dɔn ne t'o dɔn mais hali olu mɔgɔ ninnu il me faut pas peur e yɛrɛ b'o dɔn olu yɛrɛ b'o dɔn e b'o dɔn olu b'o dɔn mais ne b'a dɔn i ka liti tiɲɛna pewu i tɛ se ka maga nin si la tuguni o de y'a to i b'a fɔ dɛ Mayi dɛ Diko hali Diko yɛrɛ n'i ye kasa tɛmɛ a kɔnɔwolon kan n'i ye kasa tɛmɛ a kɔnɔwolon kan i bɛ Diko ka mɔgɔw y'i cɛla hali ni Diko ka mɔgɔ dɔw bɛ ka baara kɛ o kasa tɛmɛ a kɔnɔwolon kan bani i bɛ Diko ka mɔgɔw y'i ɲɛ sira la sisan mais i b'i k'i nɔrɔ Mayi min na parce que ko partisan tɛ Mayi bolo Sangare ye Mayi ka partisan ye Sangare bari n'o tɛ wo don n'o tɛ wo don o fana dafalen o kafalen o yadalen o wasalenba o b'i ɲɛ attaquement o bɛ ka godon dɔrɔn ka taa Sangare o bɛ ka godon dɔrɔn ka taa donc taafan t'e la nafan t'e la i ka liti tiɲɛna arnaque i ka liti tiɲɛ arrogance i ka liti tiɲɛ yɛrɛdɔnbaliya i ka liti tiɲɛ kafa i ka liti tiɲɛ yaada i ka liti tiɲɛ ɲumandɔnbaliya i ka liti tiɲɛ fitiringale n'o k'i mango jahanama i kɔrɔ rejeté i ka liti tiɲɛna pewu o la k'i bɛ ɲɛsin Ala sama e bɛ ɲɛsin Ala sama n'i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn avion bin na o dagadile k'i ɲɛsin Ala sama bilahi hali bi mo kɛlɛ n bɛ k'a karese parce que a b'i ni jɛnɛ de cɛ a b'i ni jɛnɛ de cɛ mais n'i y'a don i ni Ala cɛ don o don Malika ko taaba tɛ bon ɲuman kɛ e taatɔla don sa ko taaba tɛ bon ɲuman kɛ Malika nk'e taatɔla don mais bo Ala kosɔn n b'a ɲini fɛ i ka bon ɲuman dɔɔni sera an kan i ka taa mais sinon taaba tɛ bon ɲuman kɛ dɛ o bɛ bo kɔnɔboli bo o b'o suri kan ka tɛmɛ de o de ye tɛ ɲi karamɔgɔw ka wari tɛ sɔrɔ politiciens ka wari tɛ sɔrɔ liti kelen min tora sisan ko ka Arasa jigin ne nana ma da kɔrɔ ko Arasa jigin ne bɛ yɛlɛ de quoi bilayi ne bɛ yɛlɛ de e nana yan ko arabu k'olu bɛ jamana o jamana kɔnɔ ko jamana tɛ jɔ mais Makan jɔlen don Dubayi jɔlen don an ka mɔgɔw bɛ bɔ Mali la ka taa Algérie an ka mɔgɔw bɛ bɔ Mali la ka taa Maroc an ka mɔgɔw bɛ bɔ Mali la ka taa Tunisie nin bɛɛ arabu dugu wa nin bɛɛ jɔlen don an ka mɔgɔw bɛ furakɛ ni jamana bɛɛ kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ fɔ a bɛɛ nkalon n ko an ka ɲɛmɔgɔw de ma sɔn an ka ɲɛmɔgɔw ma sɔn u banna ko jamana tɛ jɔ Faransi tɛ mɔgɔ ka jamana ci Amérique tɛ mɔgɔ ka jamana ci Makan bɛ jɔnw bolo jɔn ye Makan wuli k'a jɔ Américains
jɔn bɛ ka Magan surveiller américain mais jɔn bɛ Magan ye k'a fɔ ko Magan jɔlen tɛ kɔngɔ bɛ Magan kala minɔgɔ bɛ Magan kala parce que Magan président Magan minnu bɛ ka Magan diriger Magan dirigeant sɔrɔ min bɛ Magan kɔnɔ k'a tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Magan sariyatigiw sɔnna ka sariya boli fantan fanma ka boli bɛɛ lajɛlen kan olu ma ɲɛna wolomali kɛ n'a ye nin dabila billahi aw ka jamana bɛ jɔ Faransi tɛ jamana segin kɔ Amérique t'a segin kɔ tubabukan t'a segin kɔ bamanankan t'a segin kɔ n'o kɛwale de bɛ jamana to kɔ kɛwale wa an ka présidents de ma sɔn an ka ɲɛmɔgɔw ma sɔn an ka dirigeants de ma sɔn olu de banna Dubaï tɛ nin e ka taa Dubaï kɛ o bɛ taa arabudugu ye a bɛ nkalon minnu b'a fɔ ko Faransi bɛ jamana ci an tɛ Faransi ya tunga la a bɛ nkalon mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka dugu ci mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ka dugu ci mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka dugu ci mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka du ci i yɛrɛ de b'i ka dugu ci i b'i ka du ci n'i y'i ka du kɛ ba y'a ye bilakorow bɛ taa ka taa kulonkɛ k'a kɔnɔ hali quartier kɔnɔ mɔgɔ min ka du ye ba y'a ye hali mɔgɔw bɛ musow minɛ ka taa musoko k'o du de kɔnɔ mɔgɔw bɛ b'u ka du kɔnɔ ka taa musoko kɛ du minnu kɔnɔ a k'a dutigi lajɛ bani mais ne den ko k'a bɛ to olu ka du kɔnɔ bila u fa tɛ sɔn o bɛ cogo min na jamana bɛ ten n'i y'i ka du kɛ ba y'a ye ba ya mɔgɔw bɛ don ka taa ba yaya kɔ a kɔnɔ n'i ye sariya gɛlɛn sigi i ka du kɔnɔ n'i ka du bɛ bato a bɛ respecté mun na bɛ fɔ quartier kɔnɔ ko karisaw fɛ yen mun na bɛ fɔ quartier kɔnɔ ko n'i taara karisaw fɛ yen k'a tɛ ɲɛnabɔ dɛ k'i tɛ taga n'i ka go ye karisaw ka du kɔnɔ ko n'i taara yen ko cɛ k'olu ka legize tɛ fɛn fɔ koyi a bɛɛ tɛ fa ya a bɛɛ tɛ dutigiya a bɛɛ tɛ wele ko fa wa nka bɛɛ tɛ wele ko dutigi wa mun y'a to dɔ bɛ bonya dɔ tɛ bonya o bɛ cogo min na hali jamana ko la a bɛ ten mun na a bɛ fɔ quartier kɔnɔ ko taga karisaw ka du kɔnɔ k'i taa n'i ka muso ye k'olu ka soni labilalen don bɛɛ lajɛlen musow bɛ si u bɛ bɔ u bɛ t'u diya ko n'u bonya ko bɛ kɛ ka tɛmɛ ka bɔ mais e pourtant o bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ ka na k'e ka du kɔnɔ o bɛ siran a fa ɲɛ ka n'a to e fɛ yen o bɛ siran a ba ɲɛ ka n'a to e fɛ yen o bɛ cogo min na jamana ko bɛ ten ka bɔ kuma kɔnɔ ne ko maliyɛn den bɛɛ ma ko Arasa ka kɛlɛ ka gɛlɛn ni silamɛya kɛlɛ n bɛ nin yɔrɔnin fɔ n bɛ bɔ Arasa ka kɛlɛ ka gɛlɛn ni silamɛya ye n ko Arasa ka kɛlɛ ka gɛlɛn ni silamɛya ye a b'a fɔ jɛnɛ mun na Alakira nana sallallahu alaihi wasallam Alakira nale Ala ye Alakira ci ko a kana fɔ jogojugutigi ye k'a ka jogojuguya dabila jɔnni wulila ka Alakira kunbɛn o jogojugutigiw de wulila ka Alakira kunbɛn Arasa wulila ko ka jogojugu dabila Mali kɔnɔ ko ka suyɛni dabila ko ka ɲani ko ka bingali dabila ko ka faso nafolo suyɛni dabila jɔnni wulila ka Arasa kɛlɛ président de wa ayi min ye faso wari dun wa ayi Arasa nana ka minnu kɛlɛ k'a b'a di minnu bɛ ka ɲani u ɲanibaga k'o kɛlɛ dɛ minnu yɛrɛ bɛ ɲani na olu de wulila ko ka Arasa kɛlɛ o kɛlɛ ka nɔgɔn o kɛlɛ ka nɔgɔn min bɛ kɔngɔ la min y'a to kɔngɔ la o de bɛ ka kɛlɛ Arasa fɛ n'o ye mauvaise gouvernance ye mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kɔngɔ la dɛ o de wulila ka Arasa fa neni ka Arasa ba neni jɛnɛ wulila ka Arasa dɛmɛ o tigi tilala ka wuli ka Arasa fa neni ka Arasa ba neni depuis an bɛ Facebook in kan yan a ye bɔ ni faamaden kelen ye a ye bɔ ni faama ye ko Arasa ye faama min gosi k'a den bɔra ko ka Arasa jaabi a ye bɔ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ Arasa jaabi n'a bɛɛ fantanden mɔgɔ o mɔgɔ Arasa fa neni a bɛɛ fantanden mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Arasa dɔgɔya a bɛɛ fantanden a bɛɛ bɛ ɲani na a bɛɛ bɛ tɔɔrɔ la wa a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ wa Arasa nana ko ka ji ɲuman d'olu de ma ko ka école ɲuman d'olu de ma ko k'olu de bɔ ɲani kɔnɔ olu de bɛ ka Arasa kɛlɛ o kɛlɛ ni silamɛya kɛlɛ jumɛn ka gɛlɛn n'a y'a sɔrɔ ko Arasa wulila ko ka minnu kɛlɛ k'olu y'u ɲɛsin Arasa ma ɲama y'a sɔrɔ ko an tilala olu m'u ɲɛsin Arasa ma dɛ o de la dɔw ko k'an tɛ Maliko kɛlɛ la an tɛ Maliko kɛlɛ la koyi an tɛ Maliko kɛlɛ la o sɔrɔla jɔn fɛ jɔn y'an bali ka Maliko kɛlɛ kɛ
arasa wula ko mɔgɔ min ye suɲɛni kɛ jɔn ko arasa ka n'o fɔ o fɔba o suɲɛnikɛla wa est-ce que suɲɛnikɛla dɔ delila k'a fɔ ko arasa kan'a fɔ ko n ye suɲɛni kɛ est-ce que suɲɛnikɛla dɔ den nana k'a fɔ ko arasa kan'a fɔ ko n fa ye suɲɛni kɛ suɲɛnikɛla dɔ muso nana k'a fɔ ko arasa kan'a fɔ ko n cɛ ye suɲɛni kɛ ayi jɔn y'a fɔ min suɲɛna ale de nana arasa kɛlɛ min bɛ ɲani kɔnɔ ale de nana arasa kɛlɛ ale de ko arasa da ka bɔ ale de ko arasa jamana ci la ka sɔrɔ ale ka jamana yɛrɛ cilen don a mɛnna n'ale ka jamana cilen de y'ale to kɔngɔ la aw ni ala cɛ ni jamana bɛ jɔ ni bi jɔ wa u nana u jɔ tugun k'a ye maliko kɛlɛ kɛ mun maliko kɛlɛ n ko a fɔra ko ka maliko kɛlɛ de kɛ o fantanden kelen minnu bɛ ɲani kɔrɔ ni ɲani ni hɛrɛ bɛna ɲini ka d'olu ma olu de ko a tɛ kɛ arasa nalen k'a bɛ ji ɲini ka di fantan kelen minnu ma olu de ko ji tɛ di an ma mɔgɔ ko k'an ka mun kɛ an tɛ fosi kɛ arasa bɛ to a b'a ka baara kɛ jamana ko kɛlɛ tɛ o fantandenw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na wa fantanden ko kɛlɛ de bɛ yen fɔlɔ faama ko kɛlɛ tɛ yen fɔlɔ o fantanden ninnu dɛ n'u bɛɛ bila l'u pilasi la n'u y'u yɛrɛ dɔn san mun na o de don mɛ arasa kɔni b'a ka kɛlɛ kɛ et puis u ye fantandenw yɛrɛ k'a kana f'olu ma ko fantanden ko n'i y'o fɔ k'u y'olu dɔgɔya ko jɛnɛ bɛ mɔgɔ dɔgɔya u tɛ se ka bɔ ni fosi ye ni neni kelen tɛ neni fila depuis jɛnɛ y'i la Facebook sanfɛ mais Congo k'u fantanden enfant pauvre ni ko k'u faamadenw bɛ ka arasa kɛlɛ u ti kuma dɛ u bɛ fɛ ka kɛ faamadenw ye mais a y'aw yɛrɛ ka ye kɛ depuis o yɔrɔ la aw tɔɔrɔ k'aw ti ko dɔn e wolola k'a sɔrɔ i fa ye fantan ye e ba ye fantan ye e ye mun ye e tɛ fantan den ye jɛnɛ ye wolola k'a sɔrɔ a fa fantan jɛnɛ ye wolola k'a sɔrɔ a ba fantan jɛnɛ ye mun ye jɛnɛ ye fantan den de fantan den fantan ye den min wolo o de ye fantan den ye mɛ ko ka n'o fɔ ko n'i y'o fɔ k'u y'u dɔgɔya k'u y'u neni faama ye den min wolo a fɔra o ma ko ye faama den ye o b'i waso kɛ parce que ko faamadenya ka di faamadenya ka di ni fantanya man di mun na aw t'a kɛlɛ kɛ k'a fɔra ko ka fantanya de kɛlɛ kɛ aw tilala k'a fɔ ko aw tɛ wa u yɛrɛ taara u bɛ min fɛ koyi u da bɛ ɲɛɲɛ bɔ u da bɛ mugu bɔ u t'a dɔn k'u bɛ min yɛrɛ fɛ diɲɛlatigɛ la ko ka fantanya kɛlɛ kɛ k'u tɛ wa n'a fɔra u ma ko fantan u bɛ kɛlɛ kɛ f'a k'a dɔn bɛ min fɛ ɲɛnamaya la wa n'aw bɛ ɲɔgɔn na dɛ arasa b'a ka baara in de kɛ de parce que n'aw banna aw yɛrɛ ye anw bɛɛ de fɛnɛ ye fantan ye o n'aw ko k'a t'a kɛ wa anw fantandenw fɛnɛ de ko k'a b'a kɛ wa ni kɛlɛ kelen arasa b'a kɛ fo n'a y'a bila don min na ne yɛrɛ b'u ka commentaire ye n b'u ka vidéo ye c'est à dire dabali bɛ b'u la quoi ko anw tɛ arasa fɛ mais aw k'a fɔ a dɔ ye ko arasa delila ka vidéo jumɛn k'e fa kan ala a tɛ se k'a f'i ye aw k'a fɔ a dɔ ye ko arasa delila ka vidéo k'e ba jumɛn kan ayi a tɛ se k'a tigi f'i ye aw k'a fɔ a dɔ ye k'e somɔgɔ jumɛn bɛ yen ko arasa delila ka vidéo k'a kan ayi a tɛ yen mais ale de wulila ko arasa y'i dɔgɔya arasa y'ale dɔgɔya ko jɛnɛ y'ale dɔgɔya k'a sɔrɔ jɛnɛ t'ale fa dɔn jɛnɛ t'ale ba dɔn jɛnɛ yɛrɛ t'ale dɔn ale fa ma baara kɛ Mali kɔnɔ a ba ma baara kɛ Mali kɔnɔ mais ale de y'i autoclamé ko wa ko jɛnɛ y'ale dɔgɔya mon frère i yɛrɛ dɔgɔya depuis y'i da waga ka arasa dɔgɔya nge e y'i yɛrɛ dɔgɔya e y'i yɛrɛ bafoué wa faamaw bɛ ka wo cɛ la wa faamaw y'a ye k'a fɔ e ye kodɔnbali ye walayi faamaw ko n jo bɛ e la o la n'u ko jɛnɛ bɛ bɛɛ dɔgɔya ne bɛ yɛlɛ u la n ko jɔnni ko ne ye jɔn ye ko jɛnɛ ye n dɔgɔya n ye jɔn ye i dɔgɔya ni mun ye n'i dɔgɔya ni mun ye i ye Mali wari dun wa ko ayi n'i fa ye Mali wari dun wa ko ayi n'i ba ye Mali wari dun wa ko ayi n'i somɔgɔ jumɛn y'a dun ko somɔgɔ si ko mɛ ko jɛnɛ ye n dɔgɔya ni jɛnɛ y'i dɔgɔya o bɛɛ de bolo yen nɔ jɛnɛ t'e dɔn jɛnɛ t'e dɔn wa jɛnɛ tɛn'e dɔn parce que e ma deli k'a dun ni e y'i yɛrɛ bila jɛnɛ ka sira la o y'i ka problème y'i bolo ni e y'i yɛrɛ disi gosi ko jɛnɛ y'e dɔgɔya e fantanden ne ko jɛnɛ y'e dɔgɔya n k'o y'i ka problème de parce que jɛnɛ yɛrɛ y'a fɔ e ye k'a ye fantanden ye jɛnɛ ma ban ɲɛtaga ma e de banna ɲɛtaga ma depuis o yɔrɔ la jɔn bɛ ko dɔn jɔn y'a yɛrɛ dɔgɔya
e yɛrɛ de yɛrɛ dɔgɔya mais o b'u disi gosi Arasa bɛ bɛɛ dɔgɔya Arasa y'an bɛɛ dɔgɔya an tɛ jɛnɛ fɛ an tɛ Arasa fɛ mais e ma k'i yɛrɛ fɛ e bɛ se ka kɛ jɛnɛ fɛ cogo di e min yɛrɛ dɔn e bɛ se ka jɛnɛ bonya cogo di depuis e bɛ wuli k'a fɔ ko Arasa ka kɛlɛ tɛ kɛ depuis o la e yɛrɛ kɛlɛ e yɛrɛ dɔgɔya e yɛrɛ bɔ da la e ka faama dɔ ɲininka ko a b'e dɔn wa ayi a t'e dɔn yɛrɛ e ni Arasa jɔn bɛ k'a yɛrɛ dɔgɔya e ni Arasa jɔn bɛ jɔn dɔgɔya e y'i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ ma se e ma o e yɛrɛ de dɔgɔya e yɛrɛ de y'i yɛrɛ dɔgɔya maa si ma se e ma dɔgɔyalima min b'e kan e yɛrɛ ka ɲininen don i yɛrɛ de y'i yɛrɛ dɔgɔya à la base de tête aux pieds à la base i yɛrɛ de y'i yɛrɛ dɔgɔya donc n bɛ bi video jɔ yan voilà donc video jayana an tɛna video ba kɛ kuma bɛɛ donc an bɛ bi ta bila yan mais k'a fɔ malikɛ ye moi je t'attends ninnu ye ne bolo video fitininw de y'i kan parce que n'i kɔnɔ ko ko i bɛ jɛnɛ jigi moi je t'attends n'i bɔra don o don k'i kɛ Arasa kan o don i b'a dɔn ko ja ko tun bɛ fɛn o fɛn na k'o bɛɛ tun ye fu ye k'o bɛɛ tun ye nkalon ye nin ye jɛnɛ yɛrɛ ka côté dɔrɔn de i ne yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ mais n'i y'i kɛ Arasa kan don o don o don i b'a dɔn k'a fɔ ko ja k'i ye tabali ta i bɛna ye forme wɛrɛ la min ni nin si tɛ kelen i bɛna ye yɔrɔ wɛrɛ la min ni nin si tɛ kelen donc o de tun bɛ n bolo ka f'i ye